जाने नैनों के रंग, नैना जाने मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना, छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। तेरी ही बातें हों, सुबह सी रातें हों, जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून। तू ही राह मेरी, तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना, छोड़ा ही घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा, ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा। मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लेवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू, तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे, के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे।
छुटे या ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना। सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना। दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही तुझसे। See, when each and every people start their lives, they used to have many wishes. They used to have many expectations. Some people can achieve something, some people they are not able to achieve. See, what we did, we started our life pretty long before. And God has given definitely one place daughter. Initially, definitely, at that time, the daughter was not getting so much priority. So family persons were not very much happy that we are having a daughter instead of a child. But I tell you today, the things are just opposite. A daughter can do anything, can do everything. But about my daughter, I can tell you one thing. See, the things, whatever the things you see in this journey, we have seen many struggles, we have seen many obstacles. But I never felt that my wife and my daughter is not along with me. They are always with me in different hurdles and different situations. They were always with me and we overcome it. And today, we have seen that each and every arrangements, my daughter did it, and I am very proud of it. Yes, I am a successful father of my proud daughter. তুমি একটুখানি বলো তো তোমার কিরকম লাগছে আর তোমার সবাইকে কি বলার আছে একটু বলো। Welcome everyone. All of you know that the talented mother has a very talented son here, so let's hear it from the song.
the time, even if we can afford it, we probably don't end up doing so much. So what is her inspiration? What is it that inspired her to do this for her parents is something I would like to hear from the horse's mouth. Dr. Moon Chandra. शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है Only want to say this, that I'm blessed to have parents like them because they are my backbone, they are my strength, they are everything. Whatever I am, it's because of them. So whatever I do, it's nothing. It's absolutely nothing. So till my last breath, I will try everything to do for them, which every child wants. That's what I can tell you. Thank you. Let's hear it from the boy of the house, Devraj. कैसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है कैसे मैं कहूँ शुक्रिया A very happy anniversary to you, Sujata and Mayali. And Moon is closest to our heart. I think 5 years back when we shifted to Alvana, the first family which we got introduced to was Sujata, Moon and Mayali. And since then we have done so lots of natok together, so many performances on the stage, off the stage. And for Sujata and Moon, anything, whatever and whenever, if you just give them a call, for any type of help, they are always ready. I can just give one reference of a man who got a stroke at midnight. He was our neighbor. I called Moon at 12 in the night. Within 15 minutes, the ambulance was there and the man was saved. He was father of Sandeep Kumar Tower 1. So, that's what Moon is there for us, that's what Moon is for their parents. And we are so much blessed to have this family with us in Alvana. And when we talk of Moon, when we talk of this family, and when we talk of Alvana, we must mention our respected Mr. R.S. Goenka, who had always been there blessing us with his smile and his presence in all the events and all the functions. Thank you everyone. Thank you very much. Good evening to everybody. It's an occasion to celebrate Sujata and Mayali, and together with Dr. Moon. Sujata is light of our Chopal as well as the force behind our yoga class. Always smiling, always with us to help everywhere and anywhere. We are all blessed to have this family together with us. On this day, I congratulate both of you from the bottom of my heart and from the Father. Bless us every day.
बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। तेरे बिन, तेरे बिन। Papa ga ma pa sa ni sa re ma 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 ni sa ni da ba ba pa 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 ga ma pa sa ni sa re ma 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 re ba ma ga। बावरे पिया लागे ना जिया, देखो मेरा मन जलता दिया, जलता दिया बुझे ना पिया, बुझे ना पिया, जलता दिया। तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। तेरे बिन, तेरे बिन। Pa 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 ga ma pa sa ni sa re ma 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 ni sa ni da ba ba pa 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 ga ma pa sa ni sa re ma 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 ga re ba ma ga। बावरे पिया लागे ना जिया, देखो मेरा मन जलता दिया। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Good evening, everyone. Today is a very emotional day for me, and I really want
to tell you the journey of my parents and the journey how they have come over here, how we are one and happy family. I really want to introduce each and every member and want to tell you briefly about Chottoraj family and also Chakraborty family. So we need little of your attention over here. I know it might be little boring for few people, but it's very emotional for us. So we are going to start now their journey. সবাই ভাবছে আমি কাকে ডাকছি। এই ডাকটা তো আর চট্টরাজ ফ্যামিলিতে শোনা যায় না, কিন্তু আমি আছি নীরবে। You all must be wondering why I am calling out this name. That I will tell you later. Wondering who I am? Let me introduce myself. I am Rekha Chakraborty, mother of Maya. Will remind the time back to those years when I am looking the world from my 14-year-old widow mother's womb. উমা দেবী মুখার্জি আমার মা, দেখতে ভীষণ সুন্দর, সাহিত্যে তো তার দখল ভারী। ভট্টাচার্য ফ্যামিলির youngest daughter, she is the apple of everyone's eye. My grandparents are very fond of her. She was forced by her parents to get her educated from a foreign lady, where her parents stood by her side against all odds. When all told them, এত মেয়েকে পড়িও না, মেম বানাবে নাকি, বিয়ে দিতে পারবে না, my grandfather got her married to a zamindar rich family in Chattogram. Though all were very upset, daughter is getting married so far, but was happy she was going to a loving family where everyone will value her worth. She married my father at the age of 12. He was 10 years elder to my mother, was a medico passed out from Calcutta Medical College, first batch student. মুখার্জি পরিবারের ছোট বউ, খুবই আদরের। কিন্তু এ কি মা, তুমি কাঁদছো কেন? সবাই আমার মাকে কথা শোনাচ্ছে কেন? মা, ও মা, মা, আমার মায়ের গয়না কেড়ে নিচ্ছ না? ওরা কেন কেড়ে নিচ্ছে? লাল শাড়ি থেকে মাকে সাদা শাড়ি পরিয়ে দিল। আমার মায়ের লম্বা চুল টেনে টেনে, ও মা, ওরা কেটে দিচ্ছে কেন? তোমরা আমার মাকে আর কষ্ট দিও না, থামো, প্লিজ থামো, প্লিজ স্টপ। বাট নো ওয়ান ইজ লিসনিং টু মি। আমার খুব খিদে পেয়েছে মা, আমি আর ফেনা ভাত আর আলু সিদ্ধ খেতে পারছি না, তুমি কিছু ভালো খাও, তুমি ভালো খেলেই আমি খাবো। ও মা, মা। I realized I'm going to come to this world where I lost my father before I was born. He died treating a cholera patient in Kolkata. So now the whole family is blaming my ma and calling her Opoya. আমি তখন দুধের শিশু, 1 মাস বয়স। ঠাকুরদা আমাকে আর আমার মাকে বাড়ির থেকে বের করে দেন। মা আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে নিজের ছোট ভাইয়ের বাড়ি চলে আসে উদয়পুর। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি, 1934-এর কথা। আমি বড় হতে লাগলাম আমার ছোট মামার বাড়িতে। আমার মামার তখন খুবই প্রতিপত্তি, এক ডাকে সবাই চেনে। প্রফেসর সাহেব বলে আমার মাকে উদয়পুর ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফি আর ইংলিশের HOD ছিলেন। উনি আমায় স্বাবলম্বী বানান। তখনকার দিনে আমি BA পাস। আমি এই ভেবেই বড় হয়েছি কি আমার মার আমি ছেলে।
22 বছর বয়সে আমার মামা আমায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना यूं रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। मस्ती भरा तराना यूं रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। আমি ঠিক করি আমার জীবন যুদ্ধে আমার মা আমার মামার বাড়িতে আর আশ্রিতা হয়ে থাকবে না, তাই মাকে মামার বাড়ির থেকে নিয়ে আসি আমার কাছে। সেটাই ঠিক করেছিলাম। অবশ্য আমার মুখের উপর কথা বলার সেরকম সাহস কারোর ছিল না। আমার হাজব্যান্ড সুকেন্তু বিকাশ চক্রবর্তী রাজি হয়ে গেলেন। সুকেন্তু ডিভিসিতে একটা বড় পোস্টে কাজ করত। আমরা শিবপুরে এলাম। সেখানে আমাদের ঘর করে আলো করে এলো আমার মেয়ে। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। মেয়েকে নিয়ে আমার অনেক আশা। ভেবেছিলাম মেয়েকে কিছু তৈরি করব, যেটা আমি পারিনি। এবার আমরা ট্রান্সফার হলাম দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরে ডিভিসিতে আমাদের একটা বাংলো দিল। মা, সুখেন্দু, আমি আর আমার মেয়ে, এই আমাদের ছোট্ট সংসার। মেয়েকে নাচে, গানে, সেতারে, সাইকেল, গাড়ি চালানো সবই আমি শেখাই। পড়াশোনায় আমার মেয়ে ফার্স্ট গার্ল। গর্বে আমার মাটিতে পা পড়ে না। প্রাণ চাই চক্ষু না চাই, মরিয়ে কি তোর দুস্তর লজ্জা। প্রাণ চাই চক্ষু না চাই, সুন্দর এসে ফিরে যায়, তবে কার লাগে মিথ্যাকে সজ্জা। প্রাণ চাই চক্ষু না চাই,
মরিয়ে কি তোর দুস্তর লজ্জা প্রাণ চায় চক্ষু না চায়। আমার মেয়ে বলে বলছি না, বুলু, আমি ভালোবেসে ডাকি তাকে। মেয়েকে দেখতে যেমনি সুন্দর, সেমনি রূপে গুণে তে লক্ষ্মী। এবার একতরফা বললে তো হবে না বাপু। নাও আই উইল টেল ইউ অ্যাবাউট মাই ফেভারিট বয়, মোর দেন মাই সান, সুজয়। He is the elder son of Chottoraj family, the most responsible boy of the family, where he, from his childhood, studied and gave tuitions, and with that money, he gave his education fees. He always tried to help his parents and was the pillar. I was so scared that I raised my daughter as a flower, my only child, and will go to such family where she has to be responsible for everything. সুজয়ের বাবা নিপাট ভালো মানুষ, উনিও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, দুর্গাপুর স্টিলে কাজ করতেন। বাট সো মাচ ডিফারেন্স ইন দেয়ার আপব্রিঙ্গিং। কি হবে? কিন্তু এ কি? सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, अरे हमसे भूलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। তখন তোমার 21 বছর বোধহয়, আমি তখন অষ্টাদশীর ছোঁয়ায়, লজ্জা জড়ানো ছন্দে কেঁপেছি, ধরা পড়েছিল ভয়। তখন তোমার 21 বছর বোধহয়, আমি তখন অষ্টাদশীর ছোঁয়ায়। এ কি করে হয়? এ কি করে ফেললি? 16 বছর বয়স তোর, সুজয় তো এখনো বাচ্চা। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। छोटी सी कसूर पे ऐसे वो खता, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटी सी कसूर पे ऐसे वो खता, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ में लगे समझे, अज समझे। We had to accept, but I gave them one condition. They have to continue their studies by their own, and Sujoy needs to take complete responsibility of my daughter.
आना ना दोबारा, अब हम तो गए परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तो गए परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ओ बाबुल, ओ मैया, ओ भैया, ओ सखिया, ओ बाबुल, ओ मैया, ओ भैया, ओ सखिया, ओ सखिया। आंगन गलियां चौबारा छोड़ चली बचपन सारा, आंगन गलियां चौबारा छोड़ चली बचपन सारा। तेरी सोन पड़ी किस ओर चली, किस ओर चली। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। है सजनी तुझको देख के कितने कंवारे मर गए रे, कितने कंवारे मर गए रे। सजनी तुझको देख के कितने कंवारे मर गए रे, कितने कंवारे मर गए रे। मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे। Against all the odds, they tried to accept my challenge and started staying in a small rented house and struggled for their existence, trying to meet up their ends and continued their education with job. I remember to melt completely when my daughter gave me a good news and seeing Shujoy breaking Lokhi Bhandar, that is a Bengali piggy bank for getting good healthy food for my daughter during pregnancy. ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। আমার ঘর আলো করে আমার একবার
আবার বাঁচার ইচ্ছে হলো। নিয়ে এলো আমার ছোট্ট নন্তু। আমি তার নাম রাখলাম মুন। এই আশায় নাম দিলাম কি একদিন তুমি আমার বাড়ির সূর্য হয়ে দাঁড়াবে। বুলু সুজয়, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো? বুলু সুজয়, মোহে নেওয়ার শৈশব দিনগুলোতে আমি দেখি তোমরা হাই স্কুলেতে ডেস্কে বসে বুলু অঙ্ক করে, মন নেই বাড়িতে তার, বসে অপেক্ষা করে সুজয় দুর্গাপুরের মায়া বাজার। আমায় তখন জিজ্ঞেস করে, মা আমি একটু আসি, যাচ্ছি আমি পাশে ওই মনাদের বাড়ি। আলাপ করালো বুলু আমায় সুজয়ের সাথে, আমার বাড়ি আমাদের কাছে সে আসে। বুলু তখন অনেক ছোট, বুলু তখন 16। রেগে আমি বলেছিলাম, পড়া কি বন্ধ হলো? বুলু তখন অনেক ছোট, বুলু তখন 16। রেগে আমি বলেছিলাম, পড়া কি বন্ধ হলো? এক টাইমে আমার কত চোখে স্বপ্ন আছে, ভেবেছিলাম আমার মেয়ে হবে একটা রত্ন। পড়াশোনায় ফার্স্ট গার্ল, সে তারেতে ভালো, দেখতে যেমন মা লক্ষ্মী, রূপে গুণে ঘরে করে আলো। সুজয় একটা বাচ্চা ছেলে, কি করে কি হবে? ছিলাম না আমি একদমই ওদের ভালোবাসার সাথে। মেয়ের মুখ চেয়ে মেনে নিলাম সব, কিন্তু মন থেকে চাইনি এই সব হয়ে যাক এত তাড়াতাড়ি, এই সব আমি চাইনি। নিজের অপূর্ণ ইচ্ছেগুলো ইচ্ছে থেকেই গেল, শর্ত দিলাম পড়াশোনা করলে বিয়ে দেব। বিয়ে হলো আধ মন নিয়ে, বিয়ে দিলাম মেয়েকে। বুলু সুজয় দুজনেই পড়াশোনাটা করে। বুলু সুজয়, বুলু সুজয় তোমার বাড়ি যাব। বুলু সুজয়, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো? বুলু সুজয়, এর মধ্যে আমাকে তারা দিল একটা স্বপ্ন, আমার রাগ অভিমান ধুয়ে মুছে এলো আমার নাতনি। মুন আমি তাকে ডাকি, সে আমার ছোট্ট নন্তু, তাকে নিয়েই আমার দিন আর কাটে আর রাত। আবার দেখি একবার মেটাবো পূর্ণ সেই স্বাদ, ছোট থেকে বড় হওয়ার আমাদের গল্প ছিল। আর নন্তু আর আমি ছিল আমাদের এই জগৎ।
এই ছিল আমাদের ছোট গল্প, এই ছিল আমাদের সেই জগৎ। বুলু সুজয়, বুলু সুজয়, তোমার বাড়ি যাব। বুলু সুজয়, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো? বুলু সুজয়, বুলু সুজয়, তোমার বাড়ি যাব। বুলু সুজয়, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো? আজ নেই আমি তোমাদের মাঝে, আজ নেই তোমাদের সুখে, কিন্তু এক কাপড়ে ছুটে গেছি মা ডাকার সুরে। সুখে দুঃখে তোমাদের সাথে, সুখে দুঃখে আছি আমি তোমাদের মা, এখনো তোমাদের মধ্যে আছি। ভুলো আজ আমি তোমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ভগবানের এক দূতকে পাঠিয়েছি, সে সব সময় তোমাদের শেল্টার, গাইডিং স্টার অ্যান্ড মেন্টর হয়ে থাকবেন, তোমাদের স্যার। স্যার, আমার স্যার, এই আমার ওয়ার্ড, আমারটা কতটা যে দাবি আছে, आई सिंपली के नॉट एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस। हमारा हक है आप पर, और ये हक आपने दिया है। आई रिमेंबर मॉम टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स, सर यू हैव कंप्लीटली स्पॉइल्ड माई डॉटर, एंड यू ऑलवेज से क्या करूं, बच्ची है, मैं ना नहीं बोल सकता। मेरी सारी नखरे, जिद, ज़रूरत, ज़बरदस्ती सब आप सहते आए हो, सहते ही रहते हो। नाउ एक्चुअली आई हैव लर्नड नथिंग इज नो और इम्पॉसिबल फॉर यू। यू लेट मी फॉल एंड डू मिस्टेक्स। आई लाइक टू शेयर some incident. Few years ago we acquired a multi-speciality dental chain, and in a high price, which we had to pay heavy losses. But he never stopped me before I got into, or he never discouraged me. Though he knew from very before and from the beginning it was a loss proposition. When few days back I was frustrated, seeing so much of losses, I asked him, "Why, sir, you didn't stop me?" He said, "I wanted you to learn, and I want you to understand to lose is also a part of doing business. It's okay to fall, get hurt, and then you get up strong and you learn from your mistakes." My grandma, Amma, was my world. She taught me to stand in life. My parents helped me with my baby steps to walk and run. But you, sir, you have given me wings to fly, and have given me confidence to say and believe, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. You have always been a backbone to our family. Our whole world revolves around you. You all know how successful is our great person Shri R.S. Goenka ji. I need not to introduce him, his achievements. I stand here just to express what he is for us. He's the eldest brother to my father. He's a best friend and a mentor to my mother. Sometimes he jokes, "I'm your mother's boyfriend. She's better than you." He's our shelter, our umbrella. For me, he's my father, my friend, my guide, my God, even my child. He has sometimes innocence like child. I know
And I am so relieved to say that if I'm standing on a cliff and I jump from there with my eyes closed, I will do that as I know you are there to catch me and protect me. I have not seen or experienced God in my life, but for me, you are my living God, जिसको मैं सजा सकती हूँ, खिला सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, झगड़ा कर सकती हूँ. तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. We love you, sir. You make me feel so special. You make me and my existence complete. I am very lucky you are there in our life. आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. कैसे हमें आप मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आए झील में जैसे चाँद उतरता है कभी धीरे धीरे हौले से. गुनगुनी धूप की तरह से तरन्नम में तुम छू के मुझे गुजरे हो तुम. देखूं तुम्हें या मैं सुनूं, तुम हो जुनू तुम हो सुकून, क्यों पहले ना आए तुम. कैसे हमें आप मिल गए. We love you, sir. Sir, we want something from you, some words. ठीक है सर. शिवप्रिया. Now, we want to introduce one more important member of the family, that is Debraj. Debraj wants to tell something about our parents and especially Mamuni. আমারও পরানো যাহা চাই, তুমি তাই গো. আমারও পরানো যাহা চাই, তোমা ছাড়া রে জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো. আমারও পরানো যাহা চাই, তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখেরও সন্ধানে যাও. আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আরো কিছু নাহি চাই গো. আমারও পরানো যাহা চাই,
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস। যদি আরো কারে ভালোবাসো, যদি আরো ফিরে নাহি আসো, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও। আমি যত দুঃখ পাই গো, আমারও পরানো যাহা চায়। My brother wants to come and sing a song for our parents, and with this we will end the program. Good evening, everyone. Good evening. Before I even sing a little song, I would like to say a few words. I cannot express how much I am delighted in this evening, and it makes me really proud whenever I enter Urbana and I have to say at the gate, "Ami Dr. Muner Bhai." It makes me so proud. My very difficult journey with the preparation of NEET began here, and my Jemma stood beside me, and my J2 stood beside me. So I will not thank you, because thank you, I think, is a very small little word. I have a small little thing for both of you. I'll sing 2 lines. বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছো দোলা, রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মোরে একই তব হরি খেলা। তুমি যে ফাগুন রঙেরও আগুন, তুমি যে রসেরও ধারা, তোমার মাধুরী তোমার মদিরা করে মোরে দিশাহারা। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। Dear J2, dear Jemma, I love you. Wish you a very, very happy anniversary. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा रे। महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा। राते राते में भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा, मुलाकात। Back it up now. Get 'em up. Got it.
बातें, ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें कल। तेरे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तू है, कर किस बात का है। I wanna know you right, boy, you got me wrong tight. Now I wanna hear you say, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढता हूँ, वो दीवाना ढूंढता हूँ, जला कर जो छुप गया है, वो परवाना ढूंढता हूँ। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती हो काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढता हूँ, वो दीवाना ढूंढता हूँ, जला कर जो छुप गया है, वो परवाना ढूंढता हूँ। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ए बाटी, ओ बाटी, ए बाटी, बाटी, बाटी।